Welcome back mga kai. Ang una nyo palang gawin ay mag-like, share, subscribe at i-hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. So ngayon guys, ito na yung part 3. Ito na yung part 3 guys. So ngayon guys, ito na yung part 3. Yan guys, yung part 3 oh. Yan guys, yung part 3 oh. Ito na yung yan yung ano ko no part 2. Ito yun na. Ayan na. Papasok na tayo guys. Wait lang. Papakita ko lang sa inyo yung texture. Ayan guys. Yung ganda diba. Yan ay nasa ilalim ng lupa. Tingnan natin. Tara. Pasok. Baba na tayo. Baba. Guys, sasarado ko lang yan. Hindi ko nasaraduhan. Ayan guys. Tara na guys, yan lang yun guys. Dito ang kainan. Ayan, dito kainan guys. Naganto pa yan. Diba guys. Guys, ito may salas. Maliit lang, simple lang. TV yan. Siyempre, ito lababo. Yan guys, yung lababo. Ito yung guys yung flower base. Dito yung computeran. Lalaan lang guys. Computeran yan. Dito guys yung notebook. Ito naman guys yung mga book shelf. Ito wala pa naman guys. Okay, guys, ito yung nasa likod ng TV guys. Yan. Yan nakalagay ito. Flower base. Ito ulit. Itong drawing stand. Tapos ito harapan naman kating table. Ito ay wala lang, style lang design guys. Ito may armor ko. Yan, armor ko yun guys. Guys, ito yung CR. Bawal ko ano yun kasi yan ay glass yun. Bawal ko. Ayun. Yan guys yung CR. Walang basurahan dito ha. Yan guys, walang basurahan ha. Yan yung bahay ko dyan. Yan yung nasa underground base na house. Yan guys, oh. Yan. May ganito pa yan guys. Yan oh, may ganito pa yan. Next guys, dito naman tayo sa pinakamaganda. Dito tayo guys. Sa pinakamaganda. Ito ang malaking palasyo. Ganyan lang guys yung palasyo. Ganyan lang talaga yan. Pag pumasok ka dito. Guys, tingnan nyo guys. Pag pumasok ka dyan. Yan, ganyan ang una mo makikita. Ganyan guys. Ganyan. Paikot-ikot lang. Nakakahilo. Sagay ganyan. Makakad ka na. Yan lang yun guys. Yan guys. Oh. Ayan. Kita mo naman. May dadaanan pa dito. Ayan yung gitna. Guys, pag bumaba ko dito, ayan guys, baba na tayo. Saradan natin. Tara na guys. Kalon din para sila ng mga style. Guys, ito naman. Yan na yan. Ito yung dito tayo nang galing. Dito tayo bababa. What's next? Dito naman guys. May natin yung gitna na yan. Dito guys, tingnan nyo to guys. Ganon din guys, oh. Aray, ulit. Ganyan lang guys, oh. Guys, ganyan din. Diba guys, ganon lang din. Dito yan, oh, daanan. Diyan yung daanan guys. Tapos dito pa yung daanan. May pakita yan dito pa. Pag bumaba tayo. Guys, pag bumaba dito guys. Hala guys, ba't ayaw? Hala. Wait, paano to? Hala. Try ko pala muna to guys. Hala, kuha lang tayo na eto. Bridge top to. Ba't to sa isa? Hala. Ba't sa isa nakadaan tayo guys? Try ko daw bumaba dito guys. Bumaba
diba guys? Huh? Ano yun? Parang nangyari doon. Tingnan ko lang guys. Guys, ito yung mahirap dito eh. Diba ayaw naman? Try ko lang daw ulit. Anong nangyari dito? Ilang ano ba to? Diba guys, sakto naman. Parang nawala dyan. Ba't ganun pag dito? Guys, nakakainis na to. Diba dalawa lang naman yun guys? Yan guys, dalawa lang. Kaya pala guys. Try ko na dumaan guys kung walang ganyan. Nakakadaan. Kapag ito, try na rin umakyat. May ganyan. Ayaw din guys. Ano nangyari? Wala na, nakababa na. Guys, yan lang natin. Di naman tayo lagi dito nadaan eh. Yan, ayos na yan guys. Kaya na natin yan. Susunod na natin. Alam, may nasira dito. Guys, sa susunod mag-ano tayo. Skyblock on block. Guys, dito na tayo sa gitna. Skyblock, one block. Guys, susunod tayo. Susunod tayo guys. Ito pala, nalito na ako. Kakahilo. Ayan na yan guys. Ito na yung pinakamalaki. Daan na. Guys, sorry yung hindi pantay-pantay. O, tama. Woo! Sa inyo guys, hindi pantay-pantay. Ay, Ben! I guess. Sorry guys, agang. Yan, diamond. Tara na guys, sa taas. Yan, may bintana pa dyan guys. Yan guys, ito na. Tingnan. Guys, tag-atigay lang. Ayan guys, dito na yung nakalagay. Ay, ito guys. Pakinggan nyo to guys. Galing ano guys. Telescope. Sky. Spyglass. Ayan guys, ganyan yun guys. Parang ano guys. Kita yun na. Isa na guys. Ito kita dito guys yun ah. Dito yung tingin na siya. Doon yung ano natin. Hindi natin kita. Guys, tara na. Baba na tayo. Para mabilis. Yan lang guys. Maunti lang. Yan guys. Ayun. Guys, di ko pala sa inyo nakapakita to. Akit na tayo dito. Para mabilis. Yan guys. Ito yung pupuntang daanan doon. Yan guys. Pagtatalon. Parkuran to guys. Parkuran. Boom. Yan guys. Pag-ano. Yan. Dito na tayo. Dito tayo lumabas. Parkuran to guys. Boom. 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 Pwede na pala yun guys. Kahit walang pituan. Yan lang guys. Yun lang ngayon sa taon na, ngayon lang to sa day na to. Yan guys, may bubong. Ganyan o, may ganito pa yan. Red, green, blue, white. Yan, ganyan sila guys. Yan. Ganyan yan guys. Sige guys. Guys, gandito na lang guys. So guys, hanggang dito na lang. Ang gawin nyo pala ay mag-like, share, subscribe, at i-hit nyo na rin ang bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Sige, bye! Ingat kayo mga kai. Bye! Hanggang dito na lang. Love you.
subscribe. Please subscribe. Bye. Ay, ano pala? Shoutout pala kay Rochelle Missionary Libranda. Shoutout sa'yo. Yun lang. Pwede kayo ma-shoutout. I-comment nyo lang. Sige guys, bye. Love you.